Welcome to Dynamic Church Sunday Service. We're so glad you're here today. Whether you're joining us for the first time or you're part of the family, this is your moment to be refreshed, encouraged, and renewed. Let's open our hearts and experience God together. Last Sunday, our dynamic kids learned about Jesus feeds the 5,000. The boy obeyed and shared his loaves and fish, and God multiplied them, reminding us of Ephesians 6:1, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Now, let's hear Zach Aaron from DK as he shares his takeaway. My name is Zach Aaron Roman. Akong edad 5. Children, obey the parents in the Lord, for this it's right. Ephesians 6:1. Bye. In J12, the kids learned about finish the race. The lesson taught that patience and obedience helps us endure and finish well, just as obeying parents and trusting God's timing keeps us strong in life's race. Let's hear said Michael from J12 as he shares his takeaway. Hello, ako dahil si St. Michael Rosales. Nagpuyo ko sa Olas Crossing, Davao City. Huwag kong natunan sa finish the race kay mag-obey o mag-respeto sa magulang o mag-patient. Igmaura to. And I thank you. Bye. And that's it! We invite all kids to join us every second and fourth Sunday at the Silver and Bronze Room, Appleview Hotel, Davao City. Bring your family and friends. See you there, kids! Whoa. We gather as one, hearts on fire, walking in love, lifting you higher, learning your word, growing each day, following Jesus all the way. Together we go to the ends of the earth, sharing the light, showing your worth, led by the Spirit, bold and free. Your love in us for all to see. Fellowship strong, we rise and shine. Disciples on mission, your plan divine. Together we go. Yeah, together we go. Last week, the DCIM leaders visited RRCY as part of our Life Restoration Program. The leaders shared about our Heavenly Father, a Father who is loving, forgiving, and full of grace and truth. He reminds us that no matter our past, His arms are always open, ready to restore and renew us. His love teaches us to forgive, His grace gives us hope, and His truth set us free. If you'd like to be part of this mission, you can also plant seeds by sharing your time, prayers, or resources. Together, let's continue bringing light, love, and restoration to those who need it most. We are inviting everyone who wants to go deeper into the Word to join us on Spotify. Just type Daily Devotional and search for the Book of Galatians. Subscribe, listen with an open heart, and be blessed. Youth Restoration 2026. 9 churches, 1 heart, 1 vision, 1 God. Last May 18 to 19, the youth and leaders of DCIM gathered at Shepherd My Lambs Christian, Davao City for a powerful time of mentoring and restoration. They encountered God through life-changing sessions on original intent of God, revelation of the cross, devotional life, inner healing, knowing the Holy Spirit, understanding singleness and sexuality, Great Commission, and Father's love. More than just a gathering, this was a restoration of identity,
purpose and passion for the next generation of leaders. The Youth Restoration 2026 was a defining moment for DCIM, as young people and leaders united in faith and vision. Over 2 days, hearts were ignited and lives were renewed, leaving participants empowered to walk boldly in their God-given calling. Truly, this gathering marked the beginning of a fresh wave of revival for the next generation. Congratulations, everyone. Three years of God's unfailing grace, love, and growth. DCIM stands strong in the faith. Join us on June 21, 2026, 1 p.m. at the Grand Ballroom A, Apoview Hotel, Davao City, as Dynamic Church International Ministries celebrates its third-year anniversary. This third-year anniversary is a testimony of God's goodness, a time to honor our Heavenly Father, and a joyful moment to be with our families. A celebration of faith, family, and thanksgiving. See you there! Hello, I'm Marjorie Lee Saberon, wife of Jerome Saberon, 36 years old, a business owner, a mom of 2, 8 years old and 5 years old. Akong bunso na anak was diagnosed with ASD, Autism Spectrum Disorder. Sa tinuod lang, dili na ako madawat og akong gi-question ang Ginoo. Nganong sa ako apang anak, na-realize na ako na naay purpose ang Ginoo, nganong sa ako ani nahitabo. Naapay akong bana na badlungon kaayo daghan pa sakit na ginahatag sa akoa. Naabot sa point na kapoy na Lord, asa naman ang hustisya ani? Mao to, gibuhat na ako ang tanan. Nag-ipon ko, nag-savings para sa among pamilya na magka-negosyo mi. Kay tungod kabalo ko, na dili kaya sa akong bana na siya lang kay iyang kwarta, iya haraman. Unsaon na lang akong anak. Na need og therapy, maundangan kay dili siya mugasto kay wala daw alibyo. Pero og pasugalon, grabe makagasto. Wala siya'y pangandoy sa amua, ang gusto nila niya makakaon sa isa ka adlaw katulo. Mao, anak ko, unsaon nato paglambo kung ikaw ing ana ang imong panlantaw. Maibog ka sa uban na naay car pero dili ko nimo tabangan. Pati akong GCash, iya nang cash inan kay magsugal. Grabe na mong away. Ako grabing tipid, siya grabe pud og waldas. Anak ko sa una, daghan kag kwarta, ikuha sa Ginoo tanan kay imo lang gisayangan ang blessings na gihatag niya sa imuha. Mahadlok ka na ipagunit sa akuak kay tungod abi nimo nagawaldas pud kog kwarta. Wala siya kabalo na sige kog ipon kay tungod moabot ang panahon na kailangan jud namo. Ikasal mi na wala kayo mi nag-effort o gasto. Jud kay daghan blessings na naghihatag sa amua. Kana pa lang nakaingon jud ko na wala jud mi pasagdi sa Ginoo. Na disgrasya siya, naoperahan akong mama, ipalitan ako siya bag-o na motor, kana tanan gikan sa Ginoo na blessings, nagihatag sa ako kay grabe ko maka-savings. Dito na realize na ako pag RW nako na dili ko dapat mag-question sa Ginoo. Kay tanan na ay purpose og tanan problema wala ko niya pasagdi. Sa grabe na akong pag-antos. Ug nagpasalamat ko sa akong spiritual mentor na si Cindy na permi ga-advise na ako. Mag-pray lang. Mag-submit sa akong bana bisan labag sa akong loob kay naa pa ko hinanakit niya. Akong giwala. Nagpasalo ay ming duha tungod sa RW ug nagdig group. Nabago akong paglantaw, dili na kaayo ko masuko ug nagasubmit na ko sa akong bana. Nagnegosyo, nagkugi para makabot namo among pangarap, wala mi nagpadaog sa among mga problema. Karon naa nami sakyanan, tulo ka tindahan ug balay sa deka. Pasalamat ko sa tanan blessings na gihatag ka namo ug wala mi pasagli. Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Hello everyone. By the way, I'm Jerome Saberon. I'm a tourist transport driver
and business owner. My life before, usade ko ka chicks boy, duta boy, og sugarol. Hantod sa niabot ang time nga na-blackmail ko usa ka babae, nakulong ko almost one night. Nakagawas gihapon ko kay napatunayan na dili nako sala. Until such time nakailan ako si Pastor Bong na my spiritual mentor. Since kay gubot na kayo akong life, gin-encourage ko niya na mag-join og life group. Walay laing tumong ni nga grupo, mapadol akong relasyon sa Ginoo. Along the process man, nag-meet me sa akong as wife na si Marge. To cut the story short, nagkaroon mi og duha ka anak. Thankful kayo mi kay perfect jud ang gipili ni Lord para sa ako. Maayo ang among panag-uban sa sugod. Lisming duha, apan didto nagsugod ang kalbaryo sa among duha. Nagsagulan ako og binuang ang akong trabaho. Sa sige na ako promote og herbal drinks, daghan ko na ipon. Abi na ako sobra na akong kwarta. Moto, nagbisyo ko, nagtuntuon kog sugal, naadi ko og online sugal, na scatter. Hangtod sa nalulong nako sa sugal, giprindan nako ang akong wedding ring. Ug wala pa na kontento, napil ang bracelet sa akong asawa. Lastly, ang motor na akong giprinda. Tungod sa akong pagka-adik sa sugal, gubot na kayo among kinabuhi. Sige rami og lalis, halos magbulag nami. Sige, nagkasakit akong mga anak. Ma-realize na ako na mali ni akong ginahimo. Nagpray ko kay Lord, nangayo kog pasaylo, nangayo ko og tabang, natagahan ko og direksyon. Nag-decide ko na mag-join sa RW. After RW, na-experience na ko ang love ni Lord. Nagkaroon ko og peace of mind, inner healing, Father's love. Naka-impact dito sa kuha ang deliverance. Sa una man God, daghan ko og apilan. Divine appointment, retreat. Bisan asa ako musimba, pero wala may makaluwas na religion. Importante nga maghinusol ta sa atong mga mali, nga nabuhat balik ta sa Ginoo. Dawato nato siya na kinasing-kasing. Padayon ko karon sa atong relasyon sa Ginoo. Hinay-hinay ko niya giprocess. Ang kabag-uhan sa akong life ron na ako'y relasyon sa Ginoo, makadibot na ko, kabasag Bible, para mailhan po nako ang Ginoo, para maliwat ko niya og kinaiya. Gihatag pod sa Ginoo og mapasalamato na kasing-kasing. Ginapataas niya ang akong pasensya na ako na connect sa body or fellowship. Kung naa may sipyat or dili maayo na ako gihimo, makahinulsol na ko dayon. Dili pares tong una, nga maski mali na gani, ginahimo pa nako sama sa sugal. Padayon gihapon ko karon tuman sa pagbuot sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ang good news kay gibalik ni Lord sa amoa. Sobra-sobra pa nga iyang gibalik kanamo. Kitagaan mi niya ang 3 ka business, burgeran, sisigan, car rentals, ang motor na naprinda, ikambyoan niya og sakyanan. Maayo kayo ang Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan nga naginulsol sa mga mali nato, ginahimo og balik ta sa Ginoo. Kay the best jud kayo ang life na prepare ni Lord sa toa. Gikan ni tanan kay Lord, walay amo ani, thankful kayo mi sa bagong life na gihatag ni Lord. Sa uban nagrabi pod nga ilang ginago through sa life, I pray na ma-experience pod ninyo ang restoration sa Ginoo. Pag-start mo og join life group para naamoy guidance sa inyong connect mo sa mga nag-invite ninyo, na appeal mo sa Restoration Weekend. Once again, I'm Marjorie Saberon. I'm Jerome Saberon. To God To God be the be the glory. glory. Shalom. Shalom.